देखंतु जो श्रमिक संगठन माने भारत वर्षर बंद डाकरा देइछंती ताको विजु श्रमिक सामुख्य नैतिक समर्थन जणाइछि। काहेकि ना जेतेबेले श्रमिक श्रेणीर लोकमानकर दाना पानी हो रोजगार हो तापरे आक्रमण हबो सेतेबेले प्रतिवादर स्वर उठिबो। एवं आज जो भारत बंद डाकरा दिया जाइछंती जो भारत बंद डाकरा दिया जाइछि सेथिरे सरकार को चेतावनी दिया जाइछि भारत सरकार को। द्वितीय जनसाधारण पाखरे सचेतनतार वार्ता बहुत कम समय भितरे बंद माध्यम रे पहुंचबार चेष्टा करा जाइछि। एठी प्रश्न उठुछि जे भारत वर्ष रे विशेष करी कृषकों संख्या अधिका, कृषि श्रमिकों संख्या अधिका एवं रास्ता घाट बंध बाड़ जिते सब डेवलपमेंट काम होची सेइथिबे श्रमिकों संख्या भारत वर्ष अधिका। जदि सेमानंकु आमे उचित प्राप्य दबा नहीं विभिन्न आईन कानून करी सेमानकर रोजगार को प्रतिबंधक लगेबा एवं 150 कोटी जो देशर लोक संख्या सेठी जदि सब ऑटोमेशन हबो जा फल कि श्रमिक माने काम हरेबे रोजगार हरेबे सेइथिबे आमे जत्नवान हबानी ए समस्त कथा को भारत सरकार हृदयंगम करिया दरकार, चिंता करिया दरकार। मुनाफाखोर बड़ बड़ शिल्पपति मान को पोषिया को जाई श्रमिक मारण नीति चलिबा नाही। तेणु ये गोटे भल पदक्षेप। संवाय मंत्री कहउछन्ती बाना टोका पधाय बुलछन्ती रास्ता रे संध्यार पहले सकाळु रेडी होउछन्ती आ यार प्रभाव किछि पड़िनी। आपण देखंतु प्रभावटा केते पड़िला न पड़ला सेटा जे शासक दल रहिबे सेमाने केबे आकलन करि परिबेनी। काना शासक दल रहिले एवं उपर स्तर रहिले सेमाने सबुबळे गोटे भिन्न चिंताधारा रहिबे जेमिति सब किछि ठीक ठाक चलीछि तांको भावना भितर रहिबो। किंतु साधारण लोकटे मध्ये प्रश्न करछि भारत बंद कोन पे डाकरा दे जाइछि एवं सेति बेला आलोचना होछि एही कारण जुगुरु बंद डाकरा दे जाइछि। अर्थात लोकों भितर खबर जाउछि, सचेतनता सृष्टि होउछि, भारत सरकार विरुद्ध रे गोटे प्रबल जनमत सृष्टि होउछि। जदि सेमान ताको आकलन करि न परिबे ताले सेमान निश्चित भाव में दुर्गति रो सम्मुखीन हेबे। आज देखिए धान उठाण को लेकिन जितेबाला पूरा राज्य में आप देखिए आपण मैंने हड़ताल कर प्रतिवाद कर चाषी असंतुष्ट अच्छा मंडी में समस्या लगी रही। सरकार भी निजे मानले जे चाउल जेहेतु गोदाम खाली ना तेणु धान आम किपारू मंथर गति चली। किंतु समवाय मंत्री गोटे विवाद बयान दौरान एथर अधिक चाष जमी अधिक टमाटो बा बिलाती आम खपाड़ी दू क्षीर अधिक रास्तार ढालू सेमती इनडायरेक्टली से कहते धान अधिक धान भी एमती नष्ट हम एमती पड़ी रही। कथा होची जदि आमे कृषि एवं कृषकों समस्या संपर्क रे धारणा नथिबो एवं सरकार को आसीबो सरकार चलेबार क्षमता नथिबो एई भली अवांतर कथा सब प्रकाश करा जाय। सरकार को प्रश्न रहिबो तुमे जो दाबी करूछ जे आमे धान उठौछु एवं आमे धीरे धीरे उठौछु किंतु सब धान उठौछु वर्तमान कहछन 60% धान उठेलु तमर गोदाम घर खाली नहीं तमे कोठी नहीं रखिल जदि तुम गोदाम घर खाली करिन ताल तुम रखिल कोठी से प्रश्न उत्तर नहीं। ये कागज कलम धान उठाउछंती ना सतरे चाषी धान उठाउछंती। तापर आ गोटे कथा कटनी छटनी तो चली कोटी 8 केजी कोटी 10 केजी कोटी 12 केजी कोटी 14 केजी जोठी जेतिकी मन पाइला कटनी छटनी तो बंद करियो कहितलो काई कलनी। तापरे टार्गेट मध्य कम देइछ जो चाषी गत वर्ष 50-60 क्विंटाल दौला कि 100-150 क्विंटाल दौला एथर ताकू टार्गेट 50% देइछ। तापरे टोकन जेबे इश्यू कल धरतु जन को टोकन जनवरी मास इश्यू कराई ताकू मार्च मास धान उठा तारीख धार्य कराई। एमाने भितर को जाउछंती ना ऊपर ठारे भाव में कहउछंती ना चाषी प्रति तांकर संवेदनशीलता अच्छी ना से माने प्रकृत रे चाषी 2 पैसा पाऊ से जत्नवान होउछंती किछि नहीं। आपण गोटे पटे 800 टका देले अधिका इनपुट सब्सिडी केंद्र सरकार तो चिट्ठी लिखिलानी दे परिबोनी तार भाग्य भविष्य कौन हम जना नहीं
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଟନି ଛଟନି କରିକି ଯଦି 10 କେଜି 12 କେଜି କାଟିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ବାଟେ ତ ବାକି ପଇସା ନେଇଗଲେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେଲେ ବାଁ ହାତରେ ନେଇଗଲେ। ଧନ୍ୟ ସରକାର। ତାପରେ ମିଲର ଆଉ ସରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟିକି ଖାଇଗଲା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁରା ଲୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀକି ପଚାରିବେ, କିଏ ଜଣେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଜଣେ ସରକାରକୁ ବାହାବା ଦେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଦେଲାଣି, ତଥାପି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ରାସ୍ତାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଯେମିତି ଟମାଟୋ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଚାଷୀ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଅଧିକା ହେଲେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ବି ଢାଳି ଦିଅ। ଅସମ୍ଭବ ସରକାର ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନଥିଲେ, ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡି କରୁଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି କଥା କୁ ନେଇକି ପୂର୍ବ ସରକାର କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରମାରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଟ୍ରମା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ବେଳେ 80 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ତା ପର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷ 85 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି ହେଉଥିଲା? କଥା ହେଉଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଖରିଫରେ ରବିରେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ସେଇ ବର୍ଷ ଧାନ ତା ସେଥିରେ ଚାଉଳକୁ ଦିଆହେଇଯିବ, FCI ନେଇଯିବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସରେ ଯିବ। ଆଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ। ଏମାନେ କ'ଣ 80 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ କ'ଣ ସେମାନେ 80 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ ଏମାନେ କ'ଣ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କଲେ କି? କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମ ପରିମାଣ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ସମସ୍ୟା ଆଙ୍କ ବି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଆଙ୍କ ବି କ'ଣ ବି ଷ୍ଟୋରେଜ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପୂର୍ବ ସରକାର ତ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ଉଠିବ, ଚାଉଳ ଉଠିବ, ଯିବ। ତାପରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଲେଖାଏଁ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜଟାକୁ ଖାଲି କରିବୁ। ଏକରେ ତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲାନି, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ଜାତୀୟ ଦଳର ଯଦି ସରକାର ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ। ଏପଟେ କହିଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆମେ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଉଳ ଦେଇଦେବୁ, ଦେଲେନି। ଦେଲେ କିଛି ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ନାହିଁ, ଚାଷ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କହିବ ହାଁଜି ହାଁଜି କରିବୁ। ଚାରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ଚିନି, ଚାଲ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି।